আগে দেখা রয়েছিলাম দেখাও দেখা মকুয়ার এখান ওটা কোন হলে ইয়ার ট্রেল কিনে কিনে বসে না सोई मारले तो दे दे भाई मां गोड़ गोड़ लो क्यों आंसू तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିକୁଲି ଭୂମିଆ ସମାଜ ସଭାପତି ହଳଧର ପୂଜାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ କୁସୁମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମର ବାଟ ନାୟକ ନରସିଂହ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। हाँ यहाँ पर समस्त अतिथिको पुष्पाञ्जली दिनु। गाडी द्वारा बोल्ला ने त लाइट जन जन जान्छु जन जन अतिथि मानको आई से लग जाए मुझे वाला हो जाएगा यार आम डाल दो माई जी तुम से बटन बना दे रही है ए लोग सारा खा रहे हैं लेकिन आज उधर वीडियो ए भाई ए तो आएगा ना वीडियो कितना वीडियो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କୁସୁମାଲ୍ୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଶାଲିନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସିଂହଗଡ଼ ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି कैसा रुपया दर रेकॉर्डिंग कर